पिलामाने आजी आमे पढ़िबा ओ शिखिबा स्वरवर्ण ओ व्यंजन वर्ण ओडिया ओ हिंदी रे। चलो आमे भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबा। प्रथमे देखिबा स्वरवर्ण। ओडिया हिंदिया ओडिया हिंदिया ओडिया हर्षई हिंदी हर्षई ओडिया दीर्घई हिंदी दीर्घई ओडिया हर्षऊ हिंदी हर्षऊ ओडिया दीर्घऊ हिंदी दीर्घऊ ओडिया रू हिंदी रू ओडिया ए हिंदी ए ओडिया आई हिंदी आई ओडिया ओ हिंदी जो ओडिया ऊ हिंदी आऊ ओडिया हिंदी ओडिया हिंदी ओडिया हिंदी आमे देखुथिले स्वरवर्ण। एबे चलो आरंभ करिबा व्यंजन वर्ण। ओडिया का हिंदी का ओडिया खा हिंदी खा ओडिया गा हिंदी गा ओडिया घा हिंदी घा ओडिया हुआ हिंदी हुआ ओडिया चा हिंदी चा ओडिया छा हिंदी छा ओडिया जा हिंदी जा ओडिया झा हिंदी झा ओडिया निया हिंदी निया ओडिया टा हिंदी टा ओडिया ठा हिंदी ठा ओडिया डा हिंदी डा ओडिया ढा हिंदी ढा ओडिया ना हिंदी ना ओडिया ता हिंदी ता ओडिया था हिंदी था ओडिया दा हिंदी दा ओडिया धा हिंदी धा ओडिया ना हिंदी ना ओडिया पा हिंदी पा ओडिया फा हिंदी फा ओडिया बा हिंदी बा ओडिया भा हिंदी भा ओडिया माँ हिंदी माँ ओडिया जा हिंदी जा ओडिया रा हिंदी रा ओडिया रा हिंदी रा ओडिया वा हिंदी वा ओडिया
ଓଡ଼ିଆ ତାଲବେଶ ହିନ୍ଦୀ ତାଲବେଶ ଓଡ଼ିଆ ମୁଦ୍ନେଶ ହିନ୍ଦୀ ମୁଦ୍ନେଶ ଓଡ଼ିଆ ଦନ୍ତସ ହିନ୍ଦୀ ଦନ୍ତସ ଓଡ଼ିଆ ହ ହିନ୍ଦୀ ହ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ୟ ହିନ୍ଦୀ ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲ ହିନ୍ଦୀ ଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଓ ଶିଖିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।